Alright, kana do, kana shoot, okay, next Mr. Marvin Nicolop and Mrs. Rosalinda Nicolop. Kana! Ano parents? Ayan guys, so sila guys. Ay, mga parents. Kana, next we have Little Prince of Bonnie and Mrs. Salia Bonnie. Alright, kana, ikigwin. Next we have Samuel Meyer and Marisa Meyer. Go! Alright, Sila kana. guys. Okay, next we have Jason Ogia and Mrs. Celia Ogia. Bulate! Kana, Pirapi! Alright, Mr. Toledo and Mrs. Noche. Right. Asa man ising wala sila guys. We have si Sario Pizaras and Mrs. Ronaldo Pizaras. Kana, next we have Ronaldo Carda and Mrs. Annalie Carda. Asa man sila? Kana, asa man next we have Jonathan Samante and Mrs. Elfrida Samante. Sayang. Okay, next we have Fedio Ortega and Mrs. Armenia Ortega. Kumbate. Aye. Next, Mr. Herman Samante and Mrs. Maricel Samante. Alright, Sayang Sil. Sayang, next, Mr. Anthony Nirhaison and Mrs. Alberta Amicola. Okay, kana. Next, Mr. Kelly Astronomo and Mrs. Norma Astronomo. Oh, saya sir. Kana. Pakakita ko mo. Next, Mr. Goyet Chavez and Mrs. Coronado Chavez. Kana, go. Kana, wow. Kana. Ate naman na. Kana. Alright. Thank you so much. Next we have Premio Alviso and Mrs. Noreen Loyoma. Sayang. Ike. Mr. Nelo Bustamante and Mrs. Salia Taga. Okay, next we have Mr. Kyber Kagampang and Mrs. Carmen Pizarra. Okay, we have here the best man. Asa man itong best man of Maid of Honor? Mr. Christopher Bonnie and Mrs. Maurice. Gumata. Asa naman sila? Okay, again, Mr. Christopher Bonnie and Mrs. Maurice Gotang. Okay. Asa na mga kinakusgang groomsmen, ane? Okay, kinakusgang groomsmen. Natay mga additional seats. Waling kuranan. Sige, basitin natin mga extra check. Okay, now watong kasahon, bes. Asa naman atong bridesmaid, atong maids and groomsmen. We have Johnson Bonnie and Nicole Benzuela. Ano si Sophie, asa naman itong groomsmen, oy? Sige na, the best man and the maid of honor. Once again, Mr. Christopher Bonnie and Mrs. Maurice Guta. Hello! Hi, asa man si Maurice Gutang. Sayawi, Maurice Gutang o Christopher Bonnie. Sinto prayo, ana!
Very good si Maris naman si Christopher. Alright, next we have Johnson Bonnie and Miss Nicole Venezuela. Hey! Sir Richo! Wow! Alright, next. Hasta siguro katani. Next we have April J. Velvet and Miss Hannah Leia Bonnie. Go! Go! Asa ni Maris ani next? Richard Bonnie and Maria Lynette Omadaw. Okay, next we have Christian Dominic Bonnie and Rosen. Who got what? Okay, asa naman next? Joshua Suhayan and Miss Sherry May Takatani. John Vic Bonnie and Miss Emmy Bon Calda. Go! Apat sa batsay. Okay, next we have Adrian Bonnie and Miss Jacqueline Sambino. Go! Alright, kana, pati sayaw, kana, piyayin. Next we have Erwin Caingles and Miss Phil Nache. Namo ba? Next we have Ed John Love Chavez and Miss Jessamine Suhayan. Okay, go! Asa naman din sila si Juan, Adrian Bernie, and Miss Jacqueline Sambilon. Go! Okay, tanan yung groomsmen and bridesmaids ka na kabilin. Go na! Okay! Let's go for groomsmen and bridesmaids. Forward! Sayang na tanan. Kana! Okay, kana! Sunod na yun! Picture na! Si Juan, si John Bert Boning, si Richard Budalario. Go! Alright! Erwin Caingles, military na umat. Asa na mo? Sayawi, ikiyay. John Bert Boning, Emmy Bon Calda. Go! Kana! Alright! April J. Bagot, Miss Hanalia Bonnie. Alright! There you go, ladies and gentlemen. We have also our alright, so ato ang mga chord, bill, o ato ang kanta. Asa maran sila? Mr. Gerald and Cyril, Clifford Panel and Cherise Bonnie, Leo C. Saraga Jr. and Mary Ann Hugalot. Ipakita na kinakusgang cha-cha. There you go! Again, Mr. Gerald and Miss Cyril. Kana! Go! Alright, sayaw! Okay, now go, 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 go! Mr. Clifford Panel and Mr. Reed. Got it! Okay, wala na. And now, ready na ba? Ready na ba ang tanan? And now, ladies and gentlemen, requesting everybody to please stand. Because the moment we have been waiting for. They were the kids. Asa ba mga kids? Ay. Okay, kids! There you go, saya kids! Alright, saya kids! Alright, ladies and gentlemen, please stand! Tanan gihayo ang tanan sa pagbarog. Now, ladies and gentlemen, the moment we have been waiting for the very first time as husband and wife, let's give the loudest applause to the newly married couple, no other than Mr. and Mrs. Melvin Michelle Bonnie! A round of applause! Say, given sa kinalayan, madong dali sa kid, kana! You can take videos! Alright! Very good! There you go! Alright! Ito na mag-kiri! Kana very active! Tapak everyone! Alright! Wow! Alright, please, you know, occupy
find your seats here, Melvin. Di sa rin ako palingkuran. Ari sa dito guys, sa lingkuranan sa gawas. Igawas sa paliwagan seats. Kapatangis sa maid of honor. Asa man yung atong best man. Igawas sa atong chairs. Ari sa gawas. Hi, everybody. You can now take your seats. And please find yourself comfortable. Okay, lingkod lang mo ha. Again, thank you so much for the whole Galbert family and the Bonnie family for making this a successful one. Okay, so good paganita na. And now, are you ready? Ready na ba mo sa ito ang mga pasigda karong hapuna? Gusto ba mo panumpa? Gusto mo panumpa, everyone? Okay, gusto na ko ikaw mo, no? Since ang kasal ni Melvin and Michelle only happens once in a lifetime, so we are requesting everyone na nasa sulog sa gawas that we should be here until the end of our program. Okay ba? Okay ba? Okay, again, everybody should stay until we end up our program. Because that is our greatest gift to Melvin and Michelle. Why lain ko dili ang atong presensya. Regardless sa kadako sa itong regalo mag-ibigit, regardless sa kadako sa kwarta ng atong itin, your presence really is highly appreciated. Nagkasinabot ba ta? Alright, so shall we start now? Let me hear the voices of the Bonnie family! Yay! Okay, how about the Hugalbot family? Asa ba taga-Hugalbot eh? Mga gwapa na ba yung taga-Hugalbot? Di po may palutulo sa Bonnie. Ay, may bayat sa Gansino kay Silingan. Alright, so, sama Melvin. Okay pa ba ito, Melvin? Okay kayo. Wow! Parang mo yung kapri na may kitanaw ni Melvin. Okay, how about you, Michelle? Okay, kayo. Okay, di na mag-ulgo, di na mag-kulba-kulba. Michelle, no? Kay kulbaan mo dito nila kulban kay. You know, we understand na kung kaslong tanadji kulba, niya stress, but ayaw ka gulog. Ikam ka, asa man ko si Medyo Bonnie, that's your task. Nadyo kay pay-pay lang ka. Now, let's start with the first activity. Isa na magdali-dali mo, kaya pa maparehapon. Alright, so I am preparing something here. Asa na itong bag? Oy, wala yung bag. Grabe. So, nandiyo ka nag-prepare dire. Gapa kayo na. We have Michelle. Okay, back-to-back niyan. We have also Melvin. Mantayin niyo kay inagatuan kay sa preno. Taksa kalibo. See? Taksa mo. Taksa mo! Ay! Makita sa ko na, eh? Nalay smile si Melvin. Melvin, ito yung pananaw ni mo, Michelle Melvin. Kasi yung pananaw ni mo. Guapa. Of course! How about you, Michelle? Sa istorya di mo ni Melvin? Handsome! Very good. Okay, ato po nga ito na isnara kung mga pangutana, no? Bantayin ninyo. Sakto ba ng mga tubag? Pagtalikod mo, ayaw pagtapat. Unya ra mo pagtapat, awangan mo, talikod, tapat, tanan, matakit. Sa gabi na! Basta karoon, magtalikod sa mo. Go! Talikod sa mo lang nga. Ana! Sige. Hoy, pero masami ba yung tulog right after ka ng kasal sa honeymoon, di ba? Ana! 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 Ang buhaton ako, Melvin o Michelle, ako mga pangutana. So kung ang answer ni mo, Michelle, ang namin mo siya nakakita nila. Pero ang answer ni mo, ikaw, imong naong iatubang nila. Sakto ba? Pagdungan mong duha, same, Michelle. Same mechanics mo nga. Imong tubag, Michelle, ang naong ni mong iatubang. Pag imong tubag, Melvin, so naong ni Melvin ni iatubang. Sakto? Nakasinabat? O, tagis ako ng pakpak, B. Pakpak isa. Ina ko nakakampat ng lipstick, okay? Okay, first question. Who made the first move? Kinsay mo himo sa first move. Ako na ba sa nga move? 1, 2, 3. Ano sila answer? Ikaw ba? How do you spell it? Okay, very good. Wala sila answer, no? Lagan to beat you kayo. Okay, second question. Okay, second question, mami na ha. Who is more romantic? 1, 2, 3, go! Hello, Melvin! Again, mga very fast tayo ngayon. Grabe! Next question. Who spends more money online?
Who spends more money online? Kaya po mo gastong kwarta ka na itong gusto sa online. Kung kabagusan niyo ang online, basta mo rin siya. 1, 2, 3, race! Mana juga pen, gajajo juga pen. Kanebe! Who takes longer to get ready? Kana bitang dugay kayo makanda kaya tayo mga lakaw-lakaw, di ba? Maglagot man dyan na. Mostly mo ka na ito ang mga arguments sa ito ang Paris. Ay, yaman ka, oy. Bawa na dyan eh. 1, 2, 3, race! Michelle, Mariana, wala sa Michelle. Very good one, is oy. Very honest. Next, this one. Who says sorry first? 1. Who says sorry first? Isa mo yung sorry. Una. 1, 2, 3, go! Hola! Agay, wadyo ka Maria! Isa man dyan may bangwe. Isa man dyan sorry. Isa man dyan Michelle. Ako. Ikaw pa kung ano bangwe. Isa man. Ako. Kasi mo sorry. Kamari ay guys na this one. Who is more dramatic? Kaya i-emote to the max, ganun na emotional tayo. 1, 2, 3, race! Kaya wala po ka pariha! Si Melvin. Dali na kami na Melvin. Emote ni si Melvin. Loran dahil, Loran. Allah! Kung sa Melvin, Loran po si Michelle Melvin. Tumay. Loran, ikaw si Michelle. Ako. Okay, this one. Kaya kinalaga pangutan na. Who is always hungry? Kayang kanunay, gutom mo. 1, 2, 3, go! Race! Si Melvin! Okay, very good answer. Ano Who is more likely to fall asleep first? Ibig sabihin ko, unsa na katubo? Unsa sa ba? Di ko ba? Tapos na yun, di ko binatong na na ito. Ay, sus, ginahas kang tequila. Kasi na si Pirodar sa Pico ba? Okay, 1, 2, 3, race! Wadyo mo makadimaw. Isa mo dyan na matong ninyo. Isa may mayong bikubi. May correct! Katabot sila. Magkana na ko mo reveal sa next atong activity. And, lastly, kanin dyan kimo ni kasagaran na waya na to bisag na sa bagong menyo o gugay na menyo, no? Na, murag nawahi sa ito ang lip development. Okay. Who spends more time on social media? Who spends more time on social media? 1, 2, 3, race! Wow! Wala ka, very good sila, oy! Sila dyan dura, oh! Gangkon dyan nila nga sila. Both of them expose themselves to social media. Kusog mo Facebook, kusog mo Twitter, kusog mo YouTube. Oh! Kusog mo scatter! Thank you! Round of applause to Melvin and Michelle. Okay, this time, you know what, ladies and gentlemen? Being newlywed couple really needs someone's help, di ba? Kailangan dyan kang suporta, kailangan katimbayayon. And we have also the need of financial aspects. Diba? Bumaro na? Importante siya sa itong kapit sa'yo. Uy, di man importante ang kwarta. Uy, di man. But the truth is, money really matters. So at this juncture, hopefully, ladies and gentlemen, we're going to set ourselves or prepare ourselves to this part, the way of sharing to our newlywed couple. Okay, and one way of sharing, giving them their gift is through financial aspects. So, kung mubarog ka, magkuha ka ginagmay, maginagmay man na siya or madag ko, that's still worth the same para sa itong newlywed couple. Okay, and you know what? It's better to give that to receive. Sharing is also caring. So it's not only for the people na naabit, ang katong mga kaliwat na nasa gawas, ato ang mga relative friends na gikan sa laing lugar. We are so thankful that you are here today. So, it's your time. Time to give love, to share something to our newlywed couple. And that will be through our
Money Bridge. Okay. Ready na ba ta? Sige, dali ka Melvin. Dali mo bangko Melvin. Atubang mo doon, dito ka Melvin. Okay, Michelle, atubang Michelle. Ana. Okay, katong mo marot, magkuha sa ilang mga kwarta, sinsilot, ibukok, ubang pala. Dollar, yen, gusto pa ng ubang na, piso, 5, gusto pa. It really works. Ala, dako kayo nagtabang, ha? It's not about the value, but it's about how you share, how you open up your mind of sharing. Nandun ang pagtabang, it's very important. So, shall we start? Lahi na itong kaagi, kung okay na sa ito ang mga parents. This is called the money bridge. Now, dili ta mo abot atong lamisa sa kananan na kung dili na ito ang kompleto ang bridge. So, ato dyan ang kompleto ng bridge. So, what we're going to do is to connect our atong ang kwarta. So, atong paaboton gikan ni Melvin, padong ni Michelle. Asa mo ito kung request na ribbon? May ribbon? Wait. Anyway. Gaganda dyan niyo, position like tag-20, ramabot, ramakato, makatangka, tani. Okay, yes, isumpay na to. Gilayan ni Melvin, dako-dako, dyan yung kulturado. Ay, gato, pag Melvin, mukudra ka dyan, no way. You still have the task. Okay, so asa naman mga pins akong ipa-down? Asa naman ito aguha? Laway aguha? Asa naman aguha? Ay, daray, very good. Thank you so much, ma. There you go. We'll do the money bridge. Let's start with, let's be colored, the parents of the group, Mr. Victoriano Boni and Mrs. Salome Boni. Okay, go! Go! Asa na mga parents? Asa na mga parents? Asa na mga parents? Ready na completely. Una na dahil ko nung kaya dapat isipa. Let's have, asa naman? We have Crisanto Hugalbo and Mrs. Marilyn Hugalbo. Asa na naman? Asa na mga parents? Wala. Okay, let's proceed. So, our principal sponsor is, I believe, ayun naman. Ato yung pin sa pants ni Melvin. Ano yung pin? Wow, thank you so much, madam. Ayun na, madam. Ano sa pin? Ano, boss? Ano na, madam? Sige. Okay, thank you so much. We have Mrs. Si Ma'am. Ma'am, alis naman. May nailas na tanong, sorry, sumong kay from the Hugalbot family. Si Ma'am Lilibet. Thank you so much, Ma'am Lilibet. Okay, next, we have Mr. Edelberto Binolario and Francisca Binolario. Where are they? Asa naman doon? Ay, nanggawas pa nagkuha pa rin sa itong mga dollars. Next one, Marvin Benny. Marvin Migolo. Ay, Rosalinda Migolo. Sa Yahweh, ay, padong dito. Go! Kana, dalagpin. Isumpay ko. Go! Isumpay na ito ha. Isumpay dyan. Okay, muna ito. Diyan na naroon makakawat at sige ang litsyon. Okay. Wow, sayaw! Isumpay ras! Ayaw, ilain ras! One way na yun. Isumpay, ito mo. Na, very good. Wow, ka-smart. Tanya kung manoy na kinakusgan. Uy. Okay, next up. Ato yung basahon. We have Energenza Money and Salia Money. Alright. Wait, pakpak ikaw ta group stand by state. Ay, dalang pin. Ipadoon ng pin, anak. Ganito daw, ganyan. Ganito yung pin. Okay, very good. We have next Samuel Weir and Mrs. Sabir. Ari kami silo. Asa naman ko si Ma'am Marisa? Oh, there you go. Ayaw, ako kay Maon. Continue lang. Okay, go. Ianda mo Fergus Whisper. Wow, next we have Jason Obia and Mrs. Celia Obia. Wow.
Next, we have Leto and Mrs. Loche. Alright. Next, we have Wala kami sige. Bakit kaya ito malikuan na? Next, si Sayo Pizarras and Mrs. Rolando Pizarras. Next, Mr. Rolando Cota and Mrs. Annalise Calda. Alright, next in line, Mrs. Jonathan Therapy and Mrs. Efrina Samante. Okay. Tak-tak. Uy, nagidalanan ni Madam Efrina Lerner. Bakit na kan? Okay. Next. Ay, gabayulit na nagpitakan ng mga friends. Sal na kasi dua-dua. Uy, no malis at all ni kay dua-dua ramane. Games ramane. Sige, Rosan. I know nga, very smart din nga pagkabata si Rosan niya. Very open-minded yung tantanan. Duwa ranin siya. Oh, duwa ranin Rosan. Inalagay yan. Yan, go na. Okay, ready. Bukata. Sige, Rosan. Sige, okay lang. Siyempre, hinay-hinay na kamot na sa likod ha. Basi makuha sa Rosan, bantay juga na ko. Okay na. Pero nga sa pupo, go ah. Sige na ah. Likod na. Sige, go. And 4. 3. Bibig, kaksa, bibig. Tama. Ikaw mo ba, masabi pareha dyan pare. Pareha dyan. Sandit, layo na kayo. Layo na kayo, sandit. Ito also. Dahil, ito all. Ayun, lakanta ko. Lakanta ko 5. Sige, balik. 4, 3, 2, 1. 1. Ay, waga doon. Di ba? And 4, 3, 2, 1. Layo na yun. Ito na ka. Ikuot. Ikuot. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, next. Uy, paru saan? Uy. Sige, yatubang ang bangko. Yatubang. Ayun na kayo. Yatubang ang bangko. Ayan. Ano si Rosan kay very good. Participative kayo. Smart yun si Rosan. Kan. Takilid naman daw. Para makita na rin yung kilid. Ana. Sige, hanapon ninyo. Janbek. Sige. Saya na, easy lang. Okay ra ka. Ato ra ka lang. Ato, pariharan nila. Kapad na mo. Ato raan. Sige, pariharan mo nila. Ato, dili, pariharan. Straight lang. Ato ka dyan. Gilig si Papaan. Ana. Okay. Ato bang mo doon. Okay. Sayon ra, very simple na rin siya. Okay. Gilig si Papa. Melvin and Michelle. Gunit-anay mo sa inyong mga dagway. Ano yung ari ka labi? Hindi na magunit-gunit po taning nato, no? Sige. All pa. Okay, ito all pa. Dua ka kamot dyan, Bek, ha? Dua ka kamot. Ana. Aldo. Atong itakol ang ato ang buha ka buwan. Ana, ito na. Aldo. Ito sa'yo na kayo na. Wow! Kinasayo na. Aldo. Bro, nagkuro-kuro si Janbek. Janbek. Okay, ready na Janbek. O, doon ulit kamay. Masih ka buhay. Ay, bilang kayo. Makasuot sa Rosan kamay. Ana. Ito, very nice ni Janbek kung ni Rosan, George. Grabe, Janbek ko nakapalutod sa kayo. Okay, let's start. Ladies and gentlemen, second step. Okay. In 4. Dulan mo ha. 4, 3, 2, 1. Go.
Dili. Sorry. Okay. Ganun, Yeah, hindi. sige. Gonet. Goneti ang inyong mga dagwan. Bate! Kinaginalit ko ito. Melvin, Ayan. go Melvin. Sira mo sa akin sila. Okay, inyo rin ha, goneti. Nga naman ang dunggan na. Sige Melvin, go na Melvin. I-doon na itong forehead, itong mga buna. Ano? Okay, makaunto ko nga. Sige, Melvin. Nagyura mo, sige mo mga abot. Sige, makaunto. Ready? 1, 2, Melvin, 3, 4, 5. Okay, round of applause. Next, last. Okay, last. Uy, busan! Kuha ni mga lingkuranan. Okay. Yan. Dikili si Papan! Ala, I guess agoy kayang-kaya. Bisa pagkaduha o ni si Rosan. Dikili si Papan! Paldo! Ayun na kayo, Melvin. Kapaldo! Dapat pag kinanglan kasi magkusog kay lahi kaya dyan ang honeymoon after the wedding Melvin. Dapat performance level dyan ang kami mga bayan. May muli kung itender ba ni Ode, di mang kamao eh. Labay na. Dito, maganda dito. Sige, sa'yo na kayo. Tarong kadaw kaniya. Oh, sa'yo na kayo. Mawag siya na kinalamian na itong apurma. Mag-uwapo ni makayo, matagil ba yung purma, oy. Sige. Di ba lamay ba nangasarasahon tang magamay, di ba Michelle? Ano, ito pag si Melvin, lamay nangasahon ni Melvin. Lamay kayo. Ako, Philip, siya rin Melvin. Okay, sige Melvin, kaya bahala ka na. Sige, asa, kanang very comfortable ni mga kuan. Tanawa, tumik. Ready? 1, 2, 3. Wow! Ano ka? Sige. Ano? Paldo yun! Oh, on buyag. Uy, Paldo yun! sige na, John Faith. Game kayo si Lerosan. May pag-umpay na yung Lerosan. Sige na, ready? Nato. Nakakilin. Asa may pabor ni mo? Kana! Asa man, ana siya. Ana yung forma. Sige. Paldo! Uy, idoon nyo na. Kana ba murabag na? Kasi kuhan bitaw ka ng fairy tale na pinangalan. Ana. Sige. Karon! Ready? Paldo! Okay, ready? Sige. Bida! Okay. In 4, 3, 2, 1, go! Kuwag yun! Okay, idol na. Ang word. Idol na. Tanawa. One, 2, 3, 4, 5. Round of applause. Sige, picture sa bahay. Manas, picture. Ano sa picture mo patay. Sige. Paldo! Kaya kailan gagawin ito, gano'n ka niya, pwede rin, tao ka, makajakpat, o takarong hapuna. See? Dahil Rosaan, sa maniday nga daghan, maningong gusto mo jackpot, dahil. Sa manay, balik mo na tutudok-tudok. Sige, picture mo, sige name orange. Kapaldo yun! Okay, picture sa. Yun, gamay. Ayun, ka. Michelle. Alright. Okay, so. Huwag ba yung midges ko sa... Thank you, Kaya Roseanne and John Beck. Ibalik sila ni Kulangan sa tumato. Okay, let's have messages. Okay, let's have the opening of the largest and the smallest gift. Asang, Day, maid of honor, paliw ko Day sa pinakadako, pinakagamay, Day, na gift. Paliw ko pili sa pinakadako, pinakagamay na gift. Kaysa palduwa yun! Okay, kabangian. Okay, so let's have the opening of the biggest and the smallest gift. Okay, you take your seat. Pwede na mo ikot. Okay, so let's have first. Ito na sa smallest dahil. Smallest din siya. Okay, kanila.
May guest ko noon. Kanila. Sige. Basta sa nato sa gikan. Okay, kamo duha basa. Ang nara sa sud. Ang nasa sud ay. Sige. Presa. Ang pangalan nara sa sud. From Limit. Lynette Umadlaw. Okay, thank you so much, Ma'am Lynette Umadlaw, for your gift. So, let's have the opening. Okay. So, there you go. Thank you so much, ha. Bisan o, ang ubang gifts, ato nila i-open dito sa ilaha, but they're so thankful. Kapasalamaton sila sa inyong patibaya karong hapon na it's not easy. We know nga, it's not easy to prepare ani nga kasal. O sa tanan nga mga celebrations, labi na ang pinaka-importante nga part sa atong kinabuhi, isip magtiayon. So, they are so grateful with that. Okay, so mapasalamaton. Ano mga Milvin? Isa magkatawa ni mo Milvin. Abri na na! Sige na, tata nga. Okay. Basta mo na, be! Charay! Abri ka! Abri! Okay, there you go. Okay. Okay, ablihi. Ilan, tanong sa erase. Abrihan pa di ay, abrihan. Abrihan pa, may pera yan. Okay. Okay, tatwa, pakita. Okay. Pera. Okay, we have 50 pesos from Ma'am Lynette. Okay, everything. Please. Pakpak mo, pakita ang 50 pesos. Yay! Thank you so much, Ma'am Lynette. Okay, another, the smallest gift. Can you read? May message, basahan dahil Michelle. Hello, Michelle. My cousin, congratulations to both of you and your husband. I hope your wedding today will bring you happier forever. My wish for the two of you is that you will have a happy married life and a peaceful home together. Again, congratulations from Jacqueline Sumbelon. Salamat. Okay, thank you so much, Ma'am Jacqueline. Isiara dito. Okay, so there you go, the smallest gift. Taran! Sige, pakita. Mag. Yan. Okay, here's the gift from Ma'am Jacqueline. Okay, wow, very nice couple mug. Oh, nice. Very wow, husband. And the other one, wife. Wow, it's so nice. Thank you so much, Ma'am Jackie. Okay, a big hand, please. Tak-tak sa tanan. Alright, so this time, let's have series of messages. May have a representative from Bonnie family, ang parents. Parents ni Melvin, be, asa silang Salome? Isa may message or si Kuya Victor. Where's Kuya Victor or nang Salome? Asa mang parents ani nila for the message? Oy, asa man si Kuya Victor or si nang Salome? Isa may message ninyo? Okay, let's have go na lang. I know that may mga season ng mga couple, let's have Kuya Sikdoy. Okay, so naman siya mga season ng mga magtiayon that they're living for how many years. So it would be worth if nyo mga message na mong madunggan. A big hand please to Kuya Sikdoy. Hello. Unang pasalamat ako sa tanan nga mga pamilya ni Michelle. Ay una na akong pasalamatan nga niya nakatapok sa maong kausa sa ilang kaminyoon. Dahil ang ako lang nga yung nga ang kaning managtiayon normal ang panaglalis. Para na ako lang normal ang panaglalis. Pero usara kung istorya niyo ang panaglalis normal. Apag ni napatay dili normal. Pag sinabtan ay
pag minahalay na diya ang pinag-anindot sa kinabuhi sa usa ka mga ayon. Kung mora niya ang istorya nila dahil na magkampo lang ta sa Ginoo sa panahon nga natas karisdanan. Kaya mora niya makapagsulba sa itong mga problema. O, ginira ko to. Kaya salamat. Very short but very meaningful message. Okay. Or na si Lula. Okay, naihatag di ay very good. Thank you so much, Lula. Ato pa message si Lula, be? Kay, Nana mo diya, dong? Ha? Guys, Anak namin. dito na lang muna guys. Huwag na kami. Please subscribe guys. Thank you. Thank you very much.